हेलो हाय फ्रेंड, नमस्कार, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। सकाळु सकाळु उठिकी बाहरिलु चिलिका। काली प्लानिंग थिला चिलिका जिबार, बाहरिलु चिलिका। चिलिका तो बाहरलु सकाळु उठिला बेलकु टिके लेट हो गला, कहीं एबे केते शीत पड़ी। आपण मैंने जानी शीत हो जा शीत दिनटा टिके न बुलले कौन भल लगे। ये जो शीत चिलिका रास्ता तो न कहले आहरी भल, बहुत शीत देखिपे माने पहाड़िया अंचल ना, बहुत शीत। शीत भितर बाइक जीवा बहुत मजा, ता भीतर टिके मझीर चाहा पीवा ताठू मजा कहले न सरे। तापरे आमे पळि आसिलु, देखंतु बहुत सुंदर जगह, हमरा मनोरंजन हे जो एते सुंदर जगह। देखंतु पहाड़, तापरे पूरा सुंदर सुंदर गछ आ एनएच रास्ता पूरा फांका, बहुत बढ़िया लागियो। देखो एबे पळि आसला चिलिकार गेट। तापरे आमे एबे जाउचु चिलिका। देखत बहुत सारा डोंगा अछि, मते तो डोंगा देखि बेसी भल लागिला। चिलिका पूरा आई लव यू चिलिका लिखाई थी, बहुत सुंदर रकम। चिलिकार आमे पूरा लैंड कलु, बाबा पूरा खुशी। आम दी जन को बेसी बुलिया को भल लागे, से आमे कुआडे ना कुआडे टिके जाऊँ। आईटा जो जगहटा माने फोटो उठाई बढ़िया है, माने दीटा साइड रो पूरा रही नई, मझीर रही रास्ताटा बहुत सुंदर है। डोंगा सब अच्छी, भुटुभुटी अच्छी। आमे बे भुटुभुटी भितर गलु, डर लगिला किंतु माँ को जुआर होगी नमस्कार करके जाइंगी डंगार बसिलु। एटा जो पिंधिचु आमे सेफ्टी पाई, तादर किछि क्लिप नाही कि किछि नाही, फिर भी आमे डे पिंधि देइछु। आउ देखंतु बढ़िया बढ़िया डोंगा, माने बेसी मते खुशी लागिला। एठी पानी तो जहाँ टिके डर लागुथला, माँ को जुआर होइकी पूरा गली। आ डोंगा सब देखंतु केते लाइन होइकी पूरा चलीछि, माने डोंगा न तो डोंगा किंतु तादर गोटे मोटर लगे देइछन्ती, सेटा भुटुभुटी हो जाइछि। आ बहुत सुंदर। हम फोटो भी टिके बहुत सारा उठेलु। नई रे जाऊँ जाऊँ बाबा कहला जुहार होइकी बस, किछि कहबुनु याडू सेडू कथा, माने नई भितर किछि कहंतिनी। मु सेइतपई मु भूलिया पई मजा मस्ती रे रहिली, मु आउ किछि मने पकेली नने। मते नई भितर भारी डर। पळे आसला एबे मांकर मंदिर, माँ काली जाई। आपण कहंतु लॉजिक कोन पई जे माने नई मझीर मांकर मंदिर कोन पई, आपण माने कमेंट करिए। मांकर माने नई मझीर, माने नई 4 फीटी मांकर मझीर जाइंकी नई भितरे, माने ओडिशार कोन कोउठी भी नाही एमिति मंदिर जोड़ा कि नई भितरे मंदिर होईची। मांक मंदिर बहुत सुंदर होईची, माने नई 4 फीट रहउची आ बहुत सुंदर होईची। जगह बहुत सुंदर, आपण थरे जिवे माने आ आसिया को इच्छा करिएनी। आउ एठी तो जो सुंदर सुंदर सब पक्षी सब उडुचंती, आहुरी बेसी भल लागियो। ता भितर खाली माँ को मंदिर नाई, माँ को मंदिर सहित ता पाखर सब अच्छी जगह जोटा कि आपण माने जाइंकी फीस्ट करी खाई परिबे, फैमिली सहित हो, फ्रेंड सहित हो। आउ भल भी लागिवो, मजा भी लागिवो। किछि लोक अछंती माने डोंगार बसिकी भी फीस्ट कर दउचंती। हेडा जो गुटे उंचा जगहटा पहाड़ भलिया देखिले, सेडा हला बग बसंती। आउ मनीष सब गलालु बग बसंती। तापर माँ को मंदिर पळि आसिलु। आउ एठी टिके मु आसिकी डोरी बांधिली माँ को। माँ छड़ा हमर किए अच्छी जे सा भरोसा, जय माँ काली जाई। सेठी तापर आसिलु, आमे जने नमस्कार करके फोटो उठे देलु। आ ये जो जगहटा देखंतु बुलिया पाई बहुत बढ़िया लागियो, सुंदर लागियो। एठी गोटे छात अछि, ए छात जो घर अछि एठी लोक माने आसिकी फीस्ट करूचंती। आ फैमिली सहित, फ्रेंड सहित सब आसी फीस्ट करूचंती। एठी माँ को मंदिर, ए छात पर फोटो उठेबु बढ़िया लागियो। आ एटा देखंतु ओडिसा रो गोटे जहाज, गोटे बडटे लॉन्च भलिया। हमर तो एटा लॉन्च कहंती, आपण मानकर कोन कहंती सेटा कमेंट करी कहबे। बहुत सुंदर हैछि, माने एमिति जगह आउ आसिया को इच्छा हबनी। सबुठु बड़र दुख कथा हमको डंगा वाला कहले कि से एठी गोटे शिव मंदिर भी अछि। शिव मंदिर शंभु, जय शंभु शिव मंदिर भी बहुत सुंदर हैछि। शिव मंदिरटा सेठी दीप जळैबो, आउ बाबांको पाखर
माँ भी अच्छंती आ बाबा भी अच्छंती आ मते आम बाबा को ठाकुर स्थान बुलिया को भल लागे खास कर मते तो बेसी भल लागे ठाकुर स्थान बुलिया को ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ବେଶୀ ଯାଉ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ସବୁ ହେଇଛି ଆମେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ନଈ ଚାରିପିଟି ଥିବ ମଝିର ତୁମେ ଥିବ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଆସିବ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବ ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ପାଇଁ ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କହିଲେ ନ ସରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଆଉ ଏଠି ମାନେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଡଙ୍ଗାବାଲା ଅଙ୍କଲ କହିଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆସିବ ଆମେ ଜଲ୍ଦିରେ ଆସିଛୁ ବାବା ସେଥିରେ ମୋତେ ପୁଣି ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇଦେଲେ ତା ଦେହରେ ଆସିକି ଏଠି ଗୋଟେ ଅଙ୍କଲ ବିକୁଛନ୍ତି ଗୁପଚୁପ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେଠି ପାଖରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୁପଚୁପ ମୁଁ ଖାଇନଥିନି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୁପଚୁପ ମିଳେ ନା ସେଠି ତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଗୁପଚୁପ ମିଳିଲା ଭୋକ ତ ଜୋର ଲାଗିଥିଲା ଦିନ 2ଟା ହେଲାଣି ଆମେ କିଛି ଖାଇନଥିଲୁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇନଥିଲୁ ତାପରେ ଏଇଠି ସବୁ ଯେଉଁ ନଳ ଭଳିଆ ସବୁ ଅଛି ବଗ ପାଇଁ ଦାନା ନିଅନ୍ତି ସବୁ ବଗ ବସା ଅଛି ନା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦାନା ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖି ଯାଇକି ଟିକେଟ୍ କରିବେ ନହେଲେ ପୁରା ଚୂନ ମାରିଦେବେ ଠିଆ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ସବୁ ବହୁତ କମ୍ ଦୋକାନ ଏଇଠି ସବୁ ଚଟପଟି ଯାହା ସବୁ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ଖେଳନା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏଇ ମାନେ କମ୍ ଜିନିଷ ବହୁତ ସେଠି ମେଳା କିଛି ବେଶୀ ଲାଗିନି ତାପରେ ରହିଲୁ ମା ନମସ୍କାର ହେଇକି ମାଆକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମା କାଳିଜାଇ ଆଉ କେବେ ତୋର ଡୋରି ଲାଗିଲେ ଆମେ ଆସିବୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇଲୁ ବାବା ମୁଁ ତାପରେ ଏଠି ପଳେଇଲୁ ଆସିକି ତାପରେ ଖାଇବାକୁ ସେଠି ପାଖରେ କିଛି ହୋଟେଲ ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପାଖରେ କିଛି ହୋଟେଲ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ 10-12 କିଲୋମିଟର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବୋଲି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଥିଲା ସେଇ ହୋଟେଲର ଆମେ ଆସିକି ଖାଇଲୁ ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଭଲ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଚିଲିକାର ଗୋଟା ମାଛ ମିଳେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗିବ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟା ମାଛଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାଜି ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ପୁରା ଘର ରୋଷେଇ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ବାବା କହିଲା ବେଶୀ ତ ତେଲ ମସଲା ଦିଆ ହେଇନି ଭଲ ଲାଗିବ ତାପରେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଥିଲା ତେଲ ମସଲା କମ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅଙ୍କଲ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗୋଟେ ଛାତିରେ ମାରିକି ବସିଛନ୍ତି ବାବା ମୁଁ ହସି ରହିଛି ଯାହା ହଉ ମଜାମସ୍ତି କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ମଜା ହେଲା ଆଉ ରାସ୍ତା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଳେଇ ଆସିଲୁ ରହିଲୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକି ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।